avait quelqu'un qui m'avait posé la question, je réponds pour la 3e fois. Kulikuya muntu alinipiga swali na jibu juu ya mara ya 3. Papa kadi hadi wamba ni badi interesse kubilamba banga tabwa bisulu bakafila muchanga bokubigidisha bantu bitaba bokubakengesh. Kadi batoka badi balekele bilamba byabo mungombo bilo munemo kudibuka baiba bakwatabish. Une réponse qui peut vous aider. La sorcellerie travaille avec les noms d'une personne. Muntu tu banga tachilamba chenda hadi baina chumo monde de ténèbres ba chiteka bumuisha baloshi banga dipiki disha muntu à son nom. Quand le nom est inconnu, c'est impossible d'invoquer la personne. Même pour appeler Dieu, invoquer Dieu, on l'invoque à partir de son nom. Pale mtu atendo gusa fazi yako pala atakuita kubuchao usionekane Bwana Yesu aonekane fazi yako. Apenda mtu wa kujichikia amina kukile nasema. Aussi même des prédications poussées par les démons. Paul prim propose ku muntu atulukumishiku posko bwana bufumanu ku nyuma wanzami totondi nyumba ya makoya iki kifanisha ku wanjelo wa ya bali bavula muntu bilamba mokufisha muntu bena vula muntu mavazi yako kumupatisha aya koyo yonsu mufani kene ya kuke babu abantu bekufani bigala noneur banemeki boto utata mumishitu yende yonsu bigala bantu baba noele bibi na mpepo mchafu baba nuseka yote mjama bawekele na bantu bakabayidiye shangwa samuka chimo bantu to bantu ba hadi uhita bamwela moine reta muntu wapwena mudidiabu mu place publique mumbushabila hadi umbushabila mba wani wewe ni mudufu bigadi nonera ngine nana fa kala muntu muchota chenu mukuvula bilamba mwambe ni kwikadi ni lumu habu na bato zamyo akayenda akwalushile lumu lwebe Dieu ne nous a pas appelés pour nous humilier. Dieu nous a appelés pour nous revêtir de la gloire. Aze kumitukuza penda bakula bwalu bwe aseme mambo uita byame na mfini mukulu wa mulwa chika musabu wansa shika mina Mungu amufike Paulo na Silas humilié benye kunyenyekezi mufasi ya peupe. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Ni kazi ya bulozi. Humiliation. Tuweke shibwa parmi les autres. Mukati mwabako banabeba balonga kalasi. Batoto wako banafunza shule. Banafika kumwishi. Batela bakwa avec distinction. Banataka bengine na jani. Watu ni 33%. Banatoka na 33%. Diabla et humilie aussi tes enfants. Shetani anakushusha na shusha na batoto yako. Ule na kupika ni nani? Paulo na Silas kimita babu ababele mubulo kubashima to abaichike babengisha mgereza bule vile bakaitile kumfimbu ya kumfimbo ya kumikono ya adui. Leo tudineba mwabe tukumono bumuntu musomba mu eglise tuko na wepa tunakona kama mtu anaketi kukanisa lakini kudimulish quelque part tuko adui fash fulani mwambula fimbo anachukua fimbo mikononi munga chumwani kutu eko mkati ya kukupiga mukola mumwaji unakomea mukiri muletibo mumwaji azariba mukuri musedibo mumwaji olewa mukiri wende misinga ya miaji unafanya biashara kiri unaishi maisha kiri sante ya miaji afya kiri idimu ya piaza ya miaji kazi ya mikono ya kiri leo jingi mana mumwana muni mwasa unashimama kama kidagaji ya bila mtu changa nyaune eleza kupika akulekela akuachiri akulekela akuachiria akulekela akuachiria hadi ngomba wa teles anasema akuachiria alegela mfimbo wenda achire fimbo yako Katuchi kabidi to asipige tena katuchi bana be asipige batoto katuchi kabidi bayeba to asipige tena mume wako kututa unapana kupiga vile mkulu aja mututa he Yehova mupige naye
Merci. Tunapenda tupokelea yenjo baba yetu sisi bote, le père de tous les montagnards. Tatu mukubi wantenji musheta wa meya chuhungiji na shabantu bako wabuniba kula ni benze byonsu mais diba dikatu wa kula chitu muchoka to. J'aimerais inviter du haut de la chair le révérend apôtre Marcel Kayenda Wachimanga. Wakati enapanda pika mikono, pika mikono. Mettez-vous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous avons pris de plusieurs le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 16. Nous allons commencer au verset 19, mais vous pouvez écrire 16 à 24, mais on peut commencer à 19 jusqu'à 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leurs gains, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Aux pieds. Amen. Amen. Tout son mélange. Tudi twela kafukela mwene bintu ni bantu twasikila. Tunapigia mumbaji wa bitu na watu asante. C'est bien lui qui a occasionné encore cette soirée. Ni yeye njo naruhusu tena hii jioni. Katwena bafika dilolo echikubukola bwetu. Atufike hii jioni kwenye nguvu yetu. Mais nous sommes là par la grâce du Très-Haut. Tuko hapa ni juu ya neema ya wa milele. Ikala muntu mujumva ndi mwenzela ngasi kwa kufikila toni dilolo eti. Kama mtu anajelewa anajaliwa neema juu ya kufikisha Atuchila na mfumu leo. mwena mo ichika shh. Achapie mfalme mwenye bujima mikono. Malgré la santé nous fait défaut, Ingao afya iko na tukombanisha, mais vous allez prêter l'attention et donner votre cœur à la prédication de ce soir. lakini mutakeba ange na kupeleka mioyo zenu kumahubiri ya jioni ya leo. Je n'ai pas le temps à perdre. Shena na muda ya kuponda. Nous sommes dans le 21 jour de marathon Tuko mumandamano ya mashiku 21 avec un thème intitulé mchena bwalu chidichinyikana Qui me délivrera de cette chaîne. ngani wansungila kumionje. Bien qu'il nous reste maintenant 2 jours pour terminer notre marathon, Nansha kwa tushadidi matuku abidi bwa kujikije lubilulu etu lwa masambila. nous avons reçu beaucoup des hommes de Dieu qui ont défilé du haut de la chair. Tujibaheta bena mujimu banzambi babunyi badi babanda kunko yeko. Mais dituku dialelu kutushadila matuku abidi, c'est-à-dire dialelu dikadi consommer. Lakini kuna tubakiria mashiku mbili ni kusema ya leo isha kuisha. On ne saura pas reculer en arrière bokubanga diakule bitu pions bitu di bakula munda mwa 21 jours. Katua kukumbana wakwalukila hanyima jua kusema byote tulisema ndani ya mashiku 21. Kadi handi mubanga mala banjini mwabundi mubangila. Lakini pale nanza jana niko na pale mirianzia. Bwakuleja bantu mushindo wa myonji idisi kibo hambidi habatu. Njia kuonesha bantu namuna ya mankamba iko nafungihiwa pa mwili ya watu. Ni kuleja bantu position wa enemi udosu ikangana.
Najua kuonesha watu hatua hali ya adui ule kona fungana. Hanvu mwakula avant-hier. Pale ndisema jana kutwa. Ngambi di bantu ni vous vous intéressez seulement à la sorcellerie, mais vous oubliez que le diable est bien organisé. Il a beaucoup de ministères. Il a tout un gouvernement. Ou du ministère Michel Chilana. Pour le ministère, il dit mukachi mon gouvernement wa diabolo. Kadika tuena tubunda nubuloji wakulekele biko abibamba lubienda tobol ni biloko to compliqué. Na kutuikala kabidi ni connaissance wakuleje tsamba chanzambi na hani pelu habuloji kujipinga bintu bya kukombata. Kuko bantu beko na kombanisha zaidi paka buloja, lakini buloji ni uduma ya ndani ya mauduma ya kishetani. Cette prédication na hii mahubiri katona tuishane ni lungenyi lujibafunda mu Bible mais tulisha kabidi bo kwen kilke connaissance mubana banzambi selon l'actualité malo aja itakana chikondo chitudi bol chikondo cha ba Paul Nesi la boulogique pour mu dimension di bobo bituka kufutu sonda to kakufu malo en tête to mais tudi mo kwa actualiser message atubiri wa baaminifu paka na Biblia, lakini tuko naingisha tena ufuamu kupitia maneno iko napitakana mu mashiku tuiko Paulo na Silas mwakati yabo buloja bukwe mwatua hii buko wako hapa sasa. Tudini bena mang tuko na bamufumu, tudini ma esprit amumai, tuko na mampepo ya mumaji, tudini esprit ya masimetiere, tuko na mpepo ya mumakaburi, tudini ma esprit amulu fefele mu univers, tuko na mampepo ya mumpepo mu biwingo ma univers na mo mu biwingo mule kimu di ba Belzebul, njo muko ba Belzebul, ceinture wa Lucifer, ceinture ya Lucifer, kimu di esprit de Python qu'on vient de lire, njo muko mpepo ya Python nye bantoka mukusoma, e unyuma wa nyoka. Hii mpepo ya nyoka ni même que nous les jeunes et qui nyoka comme Lucifer en personne, to Lucifer en personne, c'est le dragon, ce n'est pas le python. Le python c'est un esprit à la ceinture du gouvernement de Lucifer. Na mielezea huyu nyoka aina shetani muyeye peke, huyu ni nyoka wa mkiviringo wala mkiwingo kya shetani, juu shetani yeye ni dragon. Malgré kafumokula malu anyuma ya mluhela ni nyuma ya mumai. Mais vous pouvez revenir pour que vous puissiez centre ni base waditunga dietu précisément en Afrique. Zaidi ndisema juu ya mambo ya mampepo na ya mumaji, lakini tunazunguka juu kushimamia pabuloji njobu wenyewe zaidi buko mu Afrika. Na kuhabuloja pabuloji hapa handi mwanga tamukande undi mwenza illustration wa kubisanga jeni buloji façon di bakwata Paul Nesil ni moniera di baba traité. Na beba na unganisha na namu na baribamba Paulo na Silas na vile baribaweka mugereza hadiba kwata Paul Nesil chintu cha kumpale chindi mona balenga bilamba byabo pale banabamba Paulo na Silas. Kia kwanza naona banagusa mavazi yao. Wewe ndulonda itinéraire wadiba kwata diabo dumva na commencer avec le vêtement. Kama unafuata namu na baribabamba utashikia bananza na mavazi bakaba handile bilamba bakaba pasuria mavazi. La sorcellerie aussi na buloji ten s'intéresse beaucoup avec les habits. Iko na buko na diangadisha zaidi kwa mavazi. Pourquoi avec les habits? Jua nini kwa mavazi? Kwa muchilamba mudi chisululu cha muntu ni chisululu chichifuma mu mashi adiafuma ku moyi kimuntu mwini. Njumu mangua muko jashu inatoka mudamu, damu inatoka kumoyo na moyo njo bumuntu mwenyewe. Il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, je réponds pour la 3e fois. Kulikuya muntu alinipika swali na jibu juu mara ya 3. Papa kadi hadi wamba ni badi interesse kubilamba banga tabo abisululu baka fila muchanda bwa kubigidisha bantu bitaba bwa kubakengesh. Kadi batoka badi balekele bilamba byabo mungombu bilo munemu mudibuka bayi baba kwatambishi. Une réponse qui peut vous aider. La sorcellerie travaille avec les noms d'une personne. Muntu tu banga ta chilamba chenda hadi ba na chumo monde de ténèbres ba chiteka bumuisha baloshi banga dipiki disha muntu a son nom. Quand le nom est inconnu, c'est impossible d'invoquer la personne. Baba lakini bazungu banatutumia mavazi yabo tuko na voila namna gani abawezi kubalokia pajashu yabo. Même pour appeler Dieu, invoquer Dieu, on l'invoque à partir de son nom. Atajua kuita Mungu beko na muitia munjina yake. Sans le nom, bila njina nyuma kampanda gani wita batu. Mpepo fulani haisa ichi. Ni muntu nyuma.
na muntu ni mpepo wakumubikidisha juu ya kumwitisha kapiena kuchisululu abina paka kujashi kapiena kubilamba abina paka kumavazi me kuchina che lakini kunjina yake. c'est pourquoi vous mwakula ngalejine mudi musombe mu dina dieba weo wikalu di vérifier bicole parce que j'ai prié la nuit avec d'autres noms compliqués muntu ni jina jumvishe dikenga ni lutatu, c'est-à-dire badimo kubwelelano hadina hadi babanga dikenga shela muntu à travers la signification de son nom. Hivi unaikala keba ange na njina yako juu naomba usiku na manjina ingine na ifuruka kabisa muntu banawezi kumwingiria panjina banamutumikia hapo Baba tuvuna juu abale tulikuya nao wapi ni wedu londa marathon nasema wewe unafuata hii mandama bebe bila yako mavazi nichebe chisulu na yako jash bumu di chichike chikala ni mashimunzi savile yako iko na damu ndani masheba ikala masamba kana ni mashamu kalenga Yesu damu yako ichangane na damu ya Bwana Yesu. Haya muntu katusha chilamba che Pale muntu atendo gusa vazi yako akubikila imuchanda pale atakuita kubuchao wewe kumweki tomo kalenga Yesu amweka hakaba ke wewe usionekane Bwana Yesu aonekane fasi yako. ingaba muntu waudita bila amena kuchindi ngamba Napenda muntu wa kujichikia amina kukile nasema mekuleshana naonesha hadipa kwata Paul nesi pale beko na bamba Paulo na Silas. Paul mumva mukashiwenda wakulani ababaluma badiba yabambaluma banzambi mutamba munene wa mujulubene mujumubene. Paulo anashikia bena nasema aba babwana benenda nyibatu ya Mungu wa mbingu. C'était le premier jour. Ilikuwa ni siku ya kwanza. Ainsi le deuxième jour. Na ya pili. Troisième jour. Pa siku ya tatu. Bien que bafuba kula chabushua. Ingawa balikuwa nasema ukweli. Dimuka ja. Kwa ule muki. Mais poussé par un démon. Lakini mwesukumiwa kwa démon. Il y a aussi même des prédications poussées par les démons. Kujina nshamaisha masa kibogu jinyuma mimi. Paul kwimpa bonso budi muntu atulakumishiku. Bonso kwa bwana bufumanu budi nyuma wanzambi totoni nyuma ya makoya iditi faniki jabu. Wangelo wa munya. Mambo yote nzuri muntu antosha kumilomo itoke paka kwenye Roho Mtakatifu hata malaika wangize na difananisha na malaika wa Mungu. Prophecy enda nyachabushu. Matabiri yake nyakwe. Kele l'esprit qui l'anime. Kaji nyuma kayu jumwenzeshu. Vision yenda nyachabushu. Onyo yake nyakwe. Mais à partir de quel esprit? Kaji kuichila nyuma kayu. Et toutes de bonnes choses qui viennent des autres esprits qui n'est pas l'esprit de Dieu, c'est diabolique. Ni nyumbintu pyosu bifuma mumai bifuma kujinyuma mikopo. Kimbia kujinzami tombi ajabulu. Unawezi kuichika amina. Unawezi kuinua mkono juu na ichika amina. Hadiba bakwata bahanda bila. Pale bana babama bana pasula mavazi. Biblia udulo ambana. Biblia inakuwa kusema bainap bakaenda nabo dans le place publique. Mumwaba wa Chibwashi. Hatoko kato babavula bila. Bana bavula mavazi. Bavula muntu bilamba bokumufisha bonto. Bena vula muntu mavazi jwa kumupatisha aya. Ni nyuma wabukoyo yonsu mufami. Kena ni diba dia kuke babu ani bantu badi mufami bikala noneur baneme kiboto udutata mumishindu yende yonsu ni nigala bantu baba noele bipingu. Na mpepo mchafu baba no sek. Yote mjama ba wekelela bantu bakaba idihesha ngwasa mukachimo abantu to. Bantu ba hadi uhita bamwela moine reta. Muntu wabwena mudidiabu mu place publique umbushabila. Hadi umbushabila amba bwani weo ni mudufu fikadi nonera. Pepo mchafu yote mjama. Bantu bako bafika toni munivo wa toni chende chitaluka chinonera. Kuko bantu banafika na yake maiti aina na kavumu. Utumaye kwa muntu baba kumushika bamuombe kuri bana bamuchisa. Muntu mwingine bamustiri benye kumbeba kuba shege. Kuri muko abu basalai bambula bandaba ko sampala unjile mushima bantu benda ba batsuka kulubima na bako sa toni chitalu nonera toni kubajanja. Muntu mwingine nana fa. Kala muntu muchota chenu mukuvula bilamba mwamba ni kwikadini lumu habula bato zambi wakayenda akwalushile lumu lwepe. Kama muntu pa dunia na kuvula kavuma na seo shikwe na faida pa dunia Mungu amatela kulusha kavuma. Kulula kabidi bwaudi ni bundu matu kwa zambi amulu achikabila. Nasema tena jao leko na haya imashiku Mungu amufike mafasi. Sindisa kidila bwa ukari wendu nyema bantu ile jile ya kwa chana nao. Alu
kila nilumu mchimenge. Niko naongeza jo ule anakimbia watu akimbilia kwa bule rudi na kavumu Wewe itabamba na wadi tabusho lumu lweba lupanda. Ukaichika amina ya imani kavumu yako ipande. Nyabiri batela dina je. Fasi bena tenjina yako. Kabatedi boku di hetula to. Ashitejo kuizara. Hadi watu kama marato. Ukitoke mumandamano. Wabudi bakutela bigala bakutumbisha. Fasi bena kutabanze kukusifu. Olunsambi dubunda mweba mwabutumbi. Mungu wako ndani yako ni wa utukufu. Dieu ne nous a pas appelés pour nous humilier. Nzambi kimutu bikila bwa kutuwekesha. Dieu nous a appelés pour nous revêtir de la gloire. Nzambi mutu bikila bwa kutufatika butu. Kibolukai kumulongwe. Joko amana ukumulo. Bana banyi Zambi anulwachika ni butumbi bunena. Batotangu Mungu amufike na utukufu kabisa. Bana misamu Zambi abalwachika ni butumbi bunena. Baimbaji Mungu abafike utukufu kabisa. Ba partenaire Zambi abalwachika ni butumbi bunena. Ba partenaire Mungu abafike utukufu. Yaba inu dinwenda kana. Fasi muna tembe. Babanga dinu yikila. Baze kumiongea. Babanga dinu tumbisha. Baze kumitukufu. Benda bakula bwalu pwe. Baseme mambo. Uita biame na mfini Mungu lo amulwachika musabu Ula wansa. ishika amina Mungu amufike utukufu. Bakangata bilamba byabu babavula. Bakabavula mavazi yabo. Baloba baladika hashi. Banakuwa kubalarika chini. Dans la place biblique. Mumwaba wa hatoka. Dans la place biblique. Mumwaba wa hatoka. Kongo dukulisiploba ni mumwaba wa hatoka utuni lumwe. Isa uleko pembeni yako mufashi tu ya peupe onekalaka na kavumu. Wewe muchibilu bali moko ela moyo. Ukaenda mkongamano banezi kukulamukia. Nous saluons la présence de. Nous saluons la présence. Tukona lamukia wapo ya. Tukona lamukia wapo ya. Ni bana betu bali bashala. Na bandugu yetu bote banabaki. Kubala umongo jibala. Uye sabia moya nkuje sabia. Ushimame na moyo tumipike mikono. Bana betu bali benda Mikono bashuka. bandugu yetu bena lamuka bali. Dans les lieux publics est-ce que tu es honoré? Mumiaba ya hatoka utunyi lumwanyi. Wewe musanga na mumadilu kwa samishika est-ce que bali moko kushilangwasi? Ukakuta mukirio bichi naisha banezi kukuachia kichi. Mashini mula est-ce que ukatumona muntu mutulu kamwamba ni bwele wewe? Gari na yala ushakonaka muntu anashuka anasema panda we. Dans le place public. Mumiaba ya hatoka. Est-ce que udi honoré? Kweli unaheshimiwa. Paul et Silas. Paulo na Silas Humiliés dans le place public. benye kunyenyekeziwa banashushiwa mfuashi ya peupe. Zambi abeneshe musakole. Mungu abariki musakoli. Juamba ni muntu yemu yemwaba udi bukabaiba munemega to kuhayika bidito. Je reserve udi heba muntu obula bujitu bweba jilemi nyina nabo. Ngaka mona munga musangu ngavungenza bibilu bantu bangu tanyishime yanzani. Pastor wanyu wakansanga nditukudikwa. Bandile chibilu cha kuchitanda chikwabo hanyuma abantu ndundina nungwe wamona bavubimba. Uduia utuma muntu ngambila endo achimango. Handi ngiye udungambira endo achima. Wewe ukadi umwisha heba bantu bakubandile. Udumuye heba ululama kuntulu kwaka mona bantu bakwa. Mbwachini udumusuku divule bila. Kupanga kulelo mwabudi bukabai bakwemvite bwakukonore to kwichoto. Ikaluti hesho bushitu bwa bantu bamona bushitu bwe. Le respect bien ordonné commence par soi-même. Anasema kufashuko nenda bakuheshimia pana kurudia hapo tena. Nilikuwa nafanya kongamano bantu bena nikusanikia mjoni siku moja nakuta bena nafanya kongamano naanza kulengela na mi pastori wangu anasema hapana kulengela tena juu wewe ushakwa na wewe wabeko na lengela. Lumu nduhita makuta. Kavumu inapita feza. Mtu mwa mwoko isho makuta kwa hotela na. Muntu mwingine anaweza kupa feza kukucheza nayo. Dila. Wewe kuya hapa. Lulu kenga we. Munateswa sana. Njilo. Chunga pale. Duke mpulu bikola. Munateswa sana mwe. D'accord. Wen. Merci. 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 Accent. Mais tu viens d'être humilié. Kaji ujufuma kujikuhekesha Malgré on milo. t'a donné quelque chose. Inasha mukuhesha chintu chiri mwakwambulisha. We mumenye mushinga we. Ukajua faida yako. Chintu cha kuhesha nacho kudi ukumbana kuchalushi. Kitu kya kukwepesha nake unawezi kukilurisha. Mushinga we muhita bidi bakuhesha. Juu faida yako inapita hivi bena unapotaka kupatia. Wewe mtu kuhesha chintu kachiuku nemeka to. Usangi ni bidi kuhesha. Kadi sanga ni kanemuka juu kuhesha. Ukaona mtu alikuwa anakuheshimia anaanza kupa kitu ashikuheshimie tena usifurahi na kitu Paul et Silas. Paulo na Silas Humilié. benye kunyenyekeziwa Place publique. mfashi ya peupe.
C'est l'œuvre de la sorcellerie. ni kazi ya bulozi. Humiliation Jiweke shibwa parmi les autres. mukati mwa bakwa. Bana beba balonga kalasi. Watoto wako wanafunza shule, Sokundeke. wanafika kumwisho, Batela bakwa avec distinction. wanataa pengine na Wewe chanishi. watu ni 33%. Wako wanatoka na Diable 33%. t'humilie et humilie aussi tes enfants. Shetani anakushusha, anashusha na watoto yako. Zambia kufina lusona shuwebe mwana ulwana ni mwana mwene mtu amwele chibuli. Mungu akusamea hata mtoto wako inakomana mtoto anjirani amwangushe chini. Mungu adibe ngika mentu mbenga bya nango. Ingine sasa hapana mishipendake vya bukonzi na Bukola watoto. mkone mulwanga na mvita na shaka ngosi. Na vile wewe kurikomea kukomane bukonzi hata wakako no. Waje dikasa disi. Paul et Silas. Paulo na Silas Badiba bavula bilamba babaladi kanshi. bana bavula mavazi bana walarika chini. Judi nayo. Kumankamba huko nayo. Mudieta pa ya Paul ne Sile. Muko maitapu ya Paulo na Silas. Sudi kumfimbo handi ngamba. Uko kumfimbo hapa niko nasema. Fimbo c'est quoi? Mfimbo ni nini? C'est un élément qui crée des douleurs. Nchintu chilichitwala bisama. Hakati muntu kanyinga nyinga kenda kafulu. Pale mtu uzuni nazo panda. Douleur. Maumivu. Kumfimbo. Uko kumfimbo. Hapula ba. Pa dunia. Hadiba tuta muntu mfimbo. Pale benapika mtu mfimbo. Ujujuka mibunda bunda. Eko na lamuka byapa maungu. Ujuta hikamputa. Eko na katika bilondo. Bibi banga di sama. Biko naanza kuuma. Mashaja banga di huwa. Damu iko naanza kutelemuka. Muntu di kumfimbo. Muntu leko kumfimbo. Udu sama kana chana. Eko na lukula bulebule. Usama bianza. Analukula mikono, mankucha. Usama mutu. Analukula kichwa. Usama nyim. Analukula mkongo. Usama makasa mikono. Analukula mikulu na Yeyo kichwa. sumushimudu. Yote eko na gonjwa. Udukututanganya. Ule na kupika nyinani. Paul ne si. Paulo na Silas. Kimbita babu ababele mubulo kubashima to. Abaichike babengishe mgereza bule vile. Bakaichile kumfimbu ya Bari kubyaza pitia bya mubishi. kumfimbo ya kumikono ya adui. Leo Tudineba mwabe tukumono bumuntu musomba mu eglise. tuko na wapa tunakona kama mtu anaketi kukanisa. Lakini kudimuluishi quelque part. tuko adui fash fulani. Mwambula fimbu mubyanza. Anachukua fimbo mikononi. Kudimunga chumwadi kutu. Eko mkati ya kukupika. Leo udu santire mubiri we. uko naelewa mwili wako. Bukingwe bato. Saa ina yako. Udini sante mediocre. Uko na afya mbaya. Partir wafuwe wa Satan. Kuanzia kumfimbo ya shetani. Uduje retrouver ujo bukweno uja. Unaditanisha unakulia saa ukuli. Muntu kumfimbo katueta mubiri wa hamini. Muntu kumfimbo patake mwili. Muntu kumfimbo. Muntu kumfimbo. Ifubidi musama kana chana na nasika ni rheumatisme. Mifupa ina muma bule hata ashina na rheumatism. Muntu kumfimbo. Muntu kumfimbo. Uju kumbana kueta tashi osese. Anastahili kupata tashi ya mumifupa. Muntu kumfimbo. Muntu kumfimbo. Uduje retrouver ni lukosu lwakali lushikato. Eko na jitanisha na kikosi kila kina mwisho. Muntu kumfimbo. Muntu kumfimbo. Ududi la mudini. Eko na ria asubuhi. Hakulala udile. Pakulala na ardiri anari. Uja udile. Amujana na ri. Ututegene nenda munshili. Unabumbane mbarabara. Bisonji biende bimuhe. Machozi kwenda kutelemuka. Mukonga ni bisonje. Umuswali machozi. Bibi fumina kuchinyi. Iko natokea Udi kunini. mukututanganya. Nani anakupika? Muntu kumfimbo. Muntu kumfimbo. Urubo ela muchowe. Eko na ingia mutuzi. Nani mamanyini mukoma. Kuna nenda kuoga. Yeru endudi la mwa. Yeko nenda na kulia. Muntu kumfimbo. Muntu kumfimbo. Adudi mwana mulumwe. Wale naliangalia mtikala. Ufuluka chivayi. Anakumbuka kila Uri kitu. uwasa ye mwachi. Anaanza ye kulia. Muntu kumfimbo. Muntu kumfimbo. Urumusanga na mutu hashi. Unamkuta sha kuinama Nani ni chini. muri muina mana. Unamuliza na kunja macho. Hakushuguluka. Bakulamuka. Bisonji bihulumuka. Machozi na telemuka. Umugonga ni nchinga. Unamswali nini? Nigi nchintutu. Haina kintu. Muntu kuchi. Muntu kunini? On les fouette. Bavua babatuta mfimbo. Kongo lusikilo ba kite fouette. Lisa ule ko pembeni yako nani yako nakupika mfimbo. Ukonga kabijini hatu jiladi mukututanganya. Umuswali tena pale unariaka nani anakupika. Wanu same yenga endo banga jidila. Mtoto analukula ye peke anaanza kuria. Ulumuheta munzu mwana ujila mwadi. Tamukuta mchumba mtoto iko nari. Mama endo mwana ujila we. Mama yake ya mtoto na yeko nari. Mama nileka lugoma jago ina kama. Mama zacha kuria upete. Jo mtoto. Mama endo. Shiwacha kuria. Ulimunu tutanga. Ula na mipika nyinani. Paul et Silas. Paulo na Silas. Baladi gahanshi. Banalarikiwa chini. Ambuila munyaso. Kenye kubebea mfimbo. Lelo. Leo. Ditu kuja hamoni andekezi. Siku ya karibu na ya kumwishi. Kalufu mwambula munyaso. Kama huyu alibeba mfimbo. Kimu ulekela. Ashiachiri. Zambi wakaenda mwananga nene. Mungu wa Marcela onane naye. Hikalu
kuambwile munyasi kama ule anakubebea mfimbo ukuita we mkono anakupita we nguvu. jilo lwetu inyofe la force Magharibi ya leo bwingi bunaleta nguvu. isambile diabakadi di kuambulisha Maombi yako kama jani ikusaidie, meme di kuambulisha yangu ikusaidie, dindi mutele jina diaba butu kwabu di kuambulisha ile natanji nako usiku hikala ikusaidie. mkuambwili wa mfimbo Kama ule anakubebea mfimbo usalanu kututa anabaki peke na kupika, uchimukola mumuachi unakomea mkiri mulejibo mumuachi nazariko mkuria musedibo na mumuachi uelewa wende mkiri, misinga ya miachi unafanya biashara ya kiri, ufibra mufi ya miachi unaishi maisha ya kiri, sante ya miachi afya ya kiri, mijimu ya piasa ya miachi makazi ya mikono ya kiri. Leo Leo njingi mana mumwana mudimu wa niko sana nasimama kama kitakacho ingambile Mungu, mutuchanga nyaune naeleza kupikana, akulekela akuachirie, akulekela akuachirie, akulekela akuachirie. handi ngamba wa Hapo teles niko nasema akuachirie, alegela mfimbo achilie wenda fimbo yako, kakutuchi kabidito asikupige tena, katuchi bana be asipige batoto yako, katuchi kabidi bayebe to asipige tena mume wako. ufukututa Unataka kupika, o vini mukulu aja mututa he Yehova mupige naye. ka Eh, jusqu'à quand tonyi chikondukai pleurais chinga jila mwachi jusqu'à quand tonyi jiba kai que je marcherai toujours avec des larmes chinga ikala nyenda no nyibi nsonji toute ma vie moyo wayo wabugwa hanu onsu anungele menshindi la mwa paka nikiwaze nanza kuria qui me frappe ujuntuta ngani bantu bisanga bantu biko na furahi asomba mu mariage basekeshana ni baba yabo anaikala mundoa bena chekeshana na babwana yabo, batadi lolo baseka ni bana ba yanafika jioni banacheka na batoto yabo. vers le soir toi tu pleures toujours Jiloluwe uja numumwaji qui y a pris des fouets pour toi ujimwambula mfimbu bweba we wangani sana ko muntu di lolo mu gende natanisha kwa mtu magharibi na mke wake. Angel urumuna Unaona lelo leo do singakushi hapana miri kwachi mu villa no chipenda paka pale pakurubiri mpanseni yaksoyo singambi ni nasema baseka ko banacheka hapo, bumva ko bi banashikia kwa mzuri kwabo wako mukule kwabo, kali hadi fika kwa lakini pale unafika kwako to haya bwembe kubwembe, fimbu kumfimbu mfimbo kumfimbo, ukajumusomba muke anaikala wenda ulamba eko na ipik bisonji byenda bimata mu bijuna machozi nanguka mubile nepi kila fouette ujumututa ngani il y a un esprit kuchinyuma kampani tient le fouet à main ujimukwata mfimbo kuchansi esprit adi kumbelwa nyumbile pepo iko kule wa kumulani, muso kuseka wewe ukipenda kucheka uruka sekelani mu disanga unaenda kuchekea paka mais mkanisa le retour à la maison kajaji walukila il kumbe y a le fouet qui t'attend kuchimfimbu jimukwala mina ungani uyu nyinani muloji wa chande muloshi wa wena mucha nikama kameo waro ngufu uri mututa baladi pe anapika bazazi yako afa kubeshangi badila mwachi anafariki bego na wewe mwana wa wewe shati mtoto na tu baki continues toujours avec des larmes ujutunguluka yibiso Leo. leo zambi wa marathon Mungu wa imandamano amonanga na nenda aonane kongamanga naye aonane naye. chini chinji cha munyu mahandi ngakula Niko na kazi wewe hapa mubyumva nasema mundi ngakule ukisikia niko bifika nasema muchanda cha kweli bifika mchawi mudi yako ni mfimbo tuko na vile na amona simu muni bambundu aona kusema na lelo nyibu ngaleke di muntu leo nyachiria jena mutu takabidito shita mupika tena enda kuhebe ni disa tembea na wewe na furaha uyo mukatange unakuya mukatanga weshala no dikulubumbasi unabakia yeko ku Lubumbashi. Jackson tuma photo Jackson tuma mapicha kadi bien ashakwa mzuri ujunda ananenepa bintu biela manga bya Mozambique na bintu bya kweka madawa bya mu custom litamba dino dia chibot kupita kuno chibwantu bashila matama kubena mutumba ndi kudidi achimaya kwa bende unapatia machafu kubandirani na kuria bukari bwa kwa benyewe pendulaba mafuta masomba ni akumbanza miko lelo mulaba princess balaba mukalaba kudi karo ena pakala mafuta na kubandirani leo kwa princess kesho kwa mkaro ucha muketa boti ni ngoma lundo ende mulaba ukikucha anapata boti kwa rafiki yake anapakala tena baloko mwabanye na mabaya abidi cha kuishi cha chana banakuwa kumukaburia mariba ya mbili na jipe ya kulera ingine mihanu ibidi vumuheta kungenya mubondeshi mapantalo mbili aruza kunkenya anaenda kufanisha sirtai ngoma wa mutelo vuinende mpaka mukeshe matukwashadi amushala mumukamani mbadi na kile kishemizi kia kina yarikuwa nakio baenda kukikondeshe mashiko mbili kinanzo mfinya na mbavu kadibadi bashala ha lakini pale banabaki napo kadibi yeba mona foto pale banakuwa kuna picha mu Facebook kwa Facebook mu WhatsApp WhatsApp
Muimana ku hypnose. Anashimama ku hypnose. Muimana muni anani harobo post. Anashimama pa post. Shakuvimba. Mukwata fasi. Nabamba mafazi. Bantu bonso no mwikishi. Bantu boti o anapokushi. Anatoka mkanisa anaenda kule kurejuisa na shimama na 5. Bantu banaona ile gari saa yake yeye. Lakini yule anaripikisha picha mwenye kubebea mfimbo. Beko napika usiku na mjana. Atapeko nafuata hii maandamano. Akifika wakati moja bile byakuria bya bupepelo banasema eko na bipusa. Anaanza tafuta na jia 500 ashioni. Ananyamanza akiringi na senya ache kombi bya marathon. Nani anakubebea mfimbo? Nani anakubebea mfimbo? Ule hawezi kupumzika pa dunia. Upendo maisha ya bantu bengine shikulengeshi. Ambiance ya maongeo na barafiki yako shikulengeshi pa dunia. Ali baribeba mfimbo abegalake huruma. Abayu yake uleko chini bukonde. Hapa niko nasema hii wiki machozi yako ilianguka chini. Iko nangukia nini? Iko nangukia nini? Aga mujankwa kirimupika kikonekaniki. Lakini nyota kiu na njala bienye kumubebea mfimbo. Ma impossibility uko nayo inakubebea mfimbo. Maumivu na shiki inakubebea mfimbo. Saa zingine unaanza unavala mzuri, lakini pale unaingia mchuma cha kulala insomnia na kukamata. Magonjwa yanaanza 20 jua kuisha mkatre. Ujupika ni mwaji pale bantu wanaona vile unavoa. Pale bantu wanaona vile unaenda kufanya biashara mfurahi. Abajue fimbo yako uko nayo. Leo jioni ya leo Mungu wa mara kabisa anakupika miaka mingi kabisa. Imara fimbo yote iko na kuisha bila uwezo mchina la Yesu. Ile mamfimbo leo inazofuata batoto yako. Ugonjwa inazofuata batoto. Ayezi kwa chata batoto. Ayezi kwa chata buzazi wa ndani yako. Sinakuwa mtoto na kuriri. Wewe unaanza kumuriria na wewe. Mtoto anaenda kundana na luri. Sana kukutoa mama yake na mamamba kushindia ya kwake. Nani anambebea fimbo diamant siri? Paulo na Silas. Mwenendo gereza ya bakabafula mavazi. Banalalika chini. Sio kubapika mfimbo. Kuko muntu anawezi kuchika amina ya sauti nguvu. Muntu anawezi kushirika na ichika amina ya kishilani. Kuko muntu anawezi kuchika amina ya ule na mfimbo achirie kumukono yake. Kama alianza kupikia kwa bule, ushakwa kumulima ya maombi, fuchama manafazi hapo pala takutafuta ashinde fashi unaenda apike majimeli yake njua kukufatirishi ngisi ikuye pakati yako naye. Mecho alikuwa anakuona naye unalala bena pika usiku mtu anaria kiri mwenye kulala pakitani. Jina Vamos mwana tulangane ni muntu nirona tunakomana muntu ndio sasa mungele chukule ananyangosha ngota mjiminu janyele anaibamba pamuribo hapo ngenda ndilawe pale niko nari ngenda ngabini zambi sungila Mungu nyoko Yesu sungila falme Yesu nyoko udi kukwatana mjiminu udi kuimoku kwatepu mjiminu ngenyi
ule na kubamba paka mwishingo na kufinya ule wawezi kufinya inani. Wewe. Leo Ndinguhesha bukol. niko na kupatia nguvu. Onye ubenga. Ye ule na katala. Heta makanda. Hata uwezo. Ubuchimuna wewe. Ule alikuwa na kushinda umushinde. Ubukwela chibula mwela chibula. Ule alikuwa na kuangusha mwangusha wewe. Ubukukwata munshingo mufyekela wewe biko. Ule alikuwa munshingo mufinya wewe. Muchinelo. Troisième étape de Paul et Silas. Kipindi ya tatu ya Paulo na Silas. C'est la prison. Ilikuwa ni gereza. Après Fimbo. bajibabanga tabambila mulemi walukano. Kubedi buloku bwabwito parce que dibe duye muka sapa. Bana baweka mgereza banaeleza mchungaji shibaweke mgereza ya karibu wakati utenda kukasa. Chaque prison a des étapes et des niveaux. Kila gereza. Il y a la résidence surveillée. Kuko résidence surveillée. Muntu waba kwata. Muntu le banabamba. Bamuteka mchibwashi. Banamweka tu fashi wazi. Unga kambe litwali nkayiwa mwele mubulokutu. Vile ndisema abamweke mungereza. Bakatu bangu atai nangu. Basha kunyibambaka na mie vile. Bampango asime musomba ku barriere mugo. Bananyipa kichi na ikala ku barriere moyo hivi. Agisagarte. Onesha carte. Monsieur tu es arrêté. Mfano unabambiwa. Mwambie mtu wangu kunjinyeko kakushala bwi ninjila ntoko kunjinyeko angalikele no lokungwata. Na maliza kule minenda ni karibu chunga nyende mukurudio tema. Musomba. Hapana paka pale ushakukala. Tu es déjà dans l'état de l'arrestation. Ushakuya mu hatua ya kubambiwa. Hadi nditangile kubyanza chene ni garaga. Pale nadiangalia kwa mikono hakuna grakan. Chene mu buloko. Shina mugereza. Ngebe kushuka ni sesuka ni message te dit tu es dans l'état de l'arrestation. Nipende nilamuke nyenda takupeteba zana kueleza ushoka. Muntu ashezi kushungulu. Yani tukaba kukwateka musomba mungu. Tushaku kubamba ikala wepaka mukichi munu. Bantu bali bahita munjira twelana na moyo. Bantu bena pita tunalamukiana nao. Oto. Jambo sana jambo. Chabipa. Mzuri. Pinje kabundu kangenze no. Mbangu hata mwabe pinje mimi. Aya ina nyibamba. Basho nyibamba hapa. Ushindo kwamba na kabundu kenzo kweli. Namna ya kusema vile aya iko na nyikamata. Bakarani bahita bangela moyo chibi mema mukwata. Bananza kupita bene ilamukia mie basho nyibamba. Il y a des gens comme ça parmi vous. Kujibantu babwe nabo mukachimwene. Kimbele mukashoto. Ababoyeke mungereza. Kimba suigato. Abafungiwe. Mebadimu résidence surveillée. Alakini beko mu résidence surveillée. Kena mwa kutenzela bwalu bujibuloshika buibu contrôler bwa kumohesha acceto. Yeye naisha muso kwenze chini udi contrôler mais libre. Hawezi kufanya mambo ile bulosha bangaria na buna mchika fanya ataka napenda kufanya nini buloshi buna controller lakini eko libre. Bwa kumuko atakimba muko. Jagu mubamba ba mubamba. Sante yendu ditume udini apeti ya udenefu bulanga yendu. Afya yake iku yote eko na peti ya kuri hata 12 buli yepe. Lakini mu résidence surveillée. Mu résidence surveillée. Mu résidence surveillée comme tout projet. Mu résidence surveillée mukalake projet. Yeye ni mudimu katange ni mudimu sombe ni mudimu mulele katuku nuwende projet wa wenza weresire kwa paitu. Yeye na hivyo kwa mkatanga tangu bari musala ana kona mambo ya kufa projet na resire. Tufutuenda tukaba mwaba wa kwa eglise. Tulikuwa natafuta fashi ya kujenga kanisa. Atoleje luhangu luwa. Bana tuonesha mpango ingine. Obu ni chibi mwene luhangu mpofu geno monatu. Bana sema mwenye mpango ni kipofu ashuoni. Yetu ntuyaga tuleje kwa mpofu. Twendeni mbaka tuoneshe mwa kipofu. Tufiki kwenda bahatu kunenda bamgwate kucha. Tunafika naye bana toka naye basha kumubamba kumukono bena mtu. Mwana uvu mutu ambula moto muhima. Ule mtoto alitubeba kwa pikipiki mwenye kushimama. Tuleje kwa peni tutukebe luwasa luhangu chitanda mlangu le. Tunatafuta kujenga kanisa mpango yenu. Pofu nye tu anda mwana. Kipofu yule najibu. Miku na projet. Njinyi projet. Papa. Papa unasema? Mulupangu ile mule akule miku na projet. Muluhangwa munjimo munyibulongoloji kampani. Toko kwa into ye wanda muna mchinchenda miku na projet. Tunakokotana iko pase miko na projet. Tukari ha moto. Tushakwa pa pikipiki. Chauffeur nyewa. Motari yule nasema. Detu kukenga habuna ba. Tunateswa pa dunia. Detu bali bamona katu projet. Shebale tunaona tuna projet. Kipofu ni projet. Kipofu na projet. Problem kingwa kumona. Problem kingwa kwigale chile men. Bwalu mudi musomba Patricia ngoyi musoko muguhita.
Mabyanza bya buli nabi bishim. Bwa mabok udi nawo mashim. Au contraire, kapu udi ni boutique double. Wow, uri mwanga ni sabangi tanu yari tega mesa bwa kuhana kunji. Problème weba wow. Udi mwakala ni santé, udi mwakala tumatum, mais mu résidence surveillée. Mambo haina ya kwa kipofu, haina ya kwa kiwete, lakini mambo Patrice anakupita. Una mikono yote na kabweko na butiki, lakini wewe vile uko pale uko na afya yote, lakini uko mu résidence surveillée. Muntu mu résidence surveillée. Muntu mu résidence surveillée. Katu voyager. Ashisafirake. Tona shabahwekesha passeport 5,000. Ataba na shusha passeport inakuwa 5,000 francs. Mutu mwenda mutu passeport. Ye mukichwa yake aikalake mo passeport ile. Memu konga ni bedi ni passeport mwabebele chanzo kulu sim problem. Nikiseba lebe na passeport hapo mbanani bainue mkono nyumamu. Batu kabisa tunzambia anta butu. Bakitoke batatu Mungu apewe sifa. Muntu mu résidence surveillée akadi mumana kufika kuchimuchi se termine. Muntu mu résidence surveillée akifike tu kukimuchi kunaishi. Uyaga biligwe. Atenda tena wapi? Mudi bloquer kushi. Anadibloquer pale. Aliba mulondela malok teksa kodo ameno kuchimuchi please sur toi mbwa shu. Pale banamwambia bia kukra izina na se kukimuchi tuko na rima mashu. Kudishumshinga mteketa. Shu iko kwa bei ya chini. Tukadisumbilanka yetu anu muferme. Tunaenda kurusha shebe ye muferme. Mwamba kabidi mwe résidence surveillée. Umweleze tena résidence surveillée. Unita bamena. Utaichika amina. Ndimo kusakijile bulo kubwa butu. Hawezi kuongeza mambo mengine tuombe. Muntu udimukwata pone sile mudetermine mwaba wadi kabe. Muntu laribamba Paulo na Silas anasema nafasi ya kwenda kubawe. Une prison à l'intérieur des prisons. Bulok wa munda wa bulok bukwabu. Tetu basuko bikudumuna mumuni mubakondane. Tukipende kubibadilisha mubafungwa. Mubulokwa. Mula mugereza. Mudibantu. Mais je regrette. Ngaka fika mu prison de Mbujimai kusanga na pasteur difudi kwa teko. Muko bantu ndifika mugereza Mbujimai natanisha mo pasteur ngaria ntumbu. Mujo mugabe. Asha usere. Mwigale hengi. Eko wapi? Jiba jaworo kudiboko. Na saya or kumukono. Handi nyambo kuke bomvu ngebe bamba ni tuyo si pasteur. Oui oui. Pale ndende nkatafutele nitafuta uko na we pastori le pasteur de la prison est là. Pasteur wa buloko jumwaboa. Je vous dis la vérité, il y a le pasteur bien honoré, respecté dans la prison. Jino ambile malumalele la kujibambi badibaneme kibo bimpa chibi mubuloko. Handi ngamumona ngasanga nchitanda chihita cheno echikubunen. Pale nenda kumuona natanisha kanisa inapita hii yenu kubunen. Chahen. Ya wapi? Hadu bwelo mchitanda tira attention nuka bwelo chitanda chiko bucha pasteur batende lady bakulu bantu boss mu prison bashile chitanda munda mwa prison. Palo nengia mkanisa ke bango tenda kuingia mkanisa ingine ya pasteur baze ba minifu mgereza banaingia kanisa mgereza. Uchitanda mku muntu yo kumpalata. Mkanisa mula kuna muntu eko nendelei. Pasteur welan bantu milawo. Pastor eko na laana paka bantu. Mweye inu wasa muna muisambu. Utaniotesha kilole kasi. Inu manyeni ndi mwena mudi mwasa. Sasa niko mtumishi Mungu arinyita. Nontekeji. Munanyachi. Kanuchana nondisha to. Amunyirishi. Sava. Okay. Jaya. Mukuria. Nitukongana ne. Tutalizana na mwei. Il y a des églises comme ça. Kudibitanda nangu. Une église bâtie dans la prison intérieure. Chitanda chiba kamubulo kumunda. Milau kumilau. Malana kumalana. Chakabi kuchakabi. Ole kuolu. Miadi kumiadi. Birio kubiri. Toko yudu tundubuka. Hakuna ule na songa mbele. Hakuna ule na style. Na shadika lumuntu yusumba. Ata kinga muto shush. Na shush. yusumba. Ata pango muto shush. Hamuapwela hamuapa. Pale mutaingia Umona fast. muntu musumba kuntukutu. Unaona mtu anauza Musumba pikipiki. mashini mayama. Anauza gari mpya. Mwambani ngasumilu Kila ha. sana anauza Na pango. saweko ene mwani kusumba. Ata uyauza. Sanka. Furahi. Kwa mwaba udi mpwela. Tufashu nengi. Imu buloku to. Aina mkerezi. Mwaba wabantu ni proje. Tufasha abantu na matayarisho. Chimuvano wamena wamuimpa mene tu. Shishike paka amina ya mzuri kabisa kabisa. Ndinga mbedu duwantu itabamena wamulenga uzambia mubweshe mubene proje. Nasema ula anaichika amina mzuri Mungu amwingishe mubale na maproje. Wewe budukandisha ndambu bakulegelela uyokula. Bakifosa unapandisha kidogo bakuachirie wende mbali. Wewe budukumbadisha ngamiri ndantanta mula. Ukifosa unaongeza nasema wende mbali. Kudi prison
wa muntu mubwela bamana kufunda mukandani engwalufu. Kuko gereza ya mtu anaingia bashandika barua huyu ni wa kifo. Hata akaye mumuko wa kusanga na pinje bakondane. Ndio pale turienda muingine tunatanisha bakondane. Muntu mulula manu kaza kadi yako. Muntu asha kunyoloka paka mule mukanyumba eko. Misongolo ni milonda. Mihatuka mubimanu. Mishwale mikuki michongolo binatoka mbibambashi. Akiba kusomba. Asema ekali apana. Akiba kulala. Apenda alale apana. Windila lufu. Anachunga kifwa. Baba dibaye kubilumbu mwaka lombolola. Njua bale benenda kumamambo jwa kusamba. Badiba kosela bantu bibau. Biama bijumu. Uveni 20 ans de travaux forcés. Bena katia bantu tashikia 20 ans ya makaji ya nguvu. Skudi bidimu biko biaba mana kukalikile bidimu biudi nabi mushala buja mala. Kuko miaka ingine ya bashoka likile miaka huko nao unabakia saa Jamal. Jamala ni 90 yena ashwe mumutela udi ahabwa niye ngwapa. Jamala ni 90 bamuko sela chiba ucha bidimu 20. Jamal na 90 bana mwendea miaka 20 mgereza. Wewe unaona Jamala kwa kulimwa kwanza saa edeza. Wewe unaona tukumanchwa Jamal anezu fa saa edeza. Skudi muntu muko wabu bamuko sela chiba ubatente keleni chiba wechi chimushikilani mubuloko du filani mubuloko. Kuko mtu ngine bana mukatia mambo bana ona sei mambo tamusha paka mukasho atafarikia mule. Bolka inzambi abenesha diboko Moise. Mungu abariki Moise diboko. Ujuwamba ni kusanki bwa kuikala mno chikondo chanzami ni chilo. Chikondo chanzami ni chilo. Chikondo surumwakala 20 ans de travaux forcés kuchimumanye ndimu 20 ans de travaux forcés. Mwinjile chikondo chanzami ni chilo. Chikondo chanzami ni chilo. Wendu kola. Chikondo chanzami ni chilo. Kufani invya ukani invya. Chikondo chanzami ni chilo. Nyau washani munga mchala. Chikondo chanzami ni chilo. Mkamebe kusela. Chikondo chanzami ni chilo. Utabakia paka wakati ya Mungu itakuya. Unaenda kukomea wakati ya Mungu itakuya. Ukwe na hivu na ota hivu. Unaenda kukomea abakowe. Na shibobo otebu dibulonda aji. Atabu remo buko nafuata tena kipimo na miaka. Batama wonsu abijengo akudiswa nao adini tao wao. Haditao hita adasha alamu rectangle. Mauso yote ya biviringo ya kuditapa nao iko na mawakati. Kama wakati napita itakuwa ya mutrapezi. Menchene ni bundu mwako kula tuningu ambele malo chabishu. Mishina na aya ya kusema nina konesha mambo ya kweli. Ona shimabele muntu nao mulama chila chanzambi 14, mulama chila chanzambi 15, mulama chila chanzambi 16, mulama chila chanzambi 20, mulama chila chanzambi 25. Tuambilano anu hatoka chimumfu mwako bitele to adi anu mvu wamu. Hata majiba muntu mutakatifu anaichunga pakilari na butakatifu ba Mungu 15, 25, 30 iko paka vile irikui. Konduka chichilo tonsambi wakayenda akuhandila chaku bukol. Kama wakati haikuya Mungu wa Marcela kupasuria ta ya kunguvu. Kutipako ondane. Kuko bafungwa. Bamana kwamba ni yeye vidu ushikile mubuloko. Banesha kusema yeye maisha itaisha mgereza. Mtu ushikisha matu kwenda moi habulaba. Kuko mtu anaisha mashiko ni musanka to. Ashina na shiko alifurahi. Condamné à la peine de mort. Mufungwa kumwito ya kifo. À la peine capitale. Kumatesho ya nguvu. Vanyi kileni mwene buloshi mko hapo. Nilikuwa naongea na mloji mwingine. Megu mkongani. Na mpika swali. Pindeo chidichie mubuloko nchini. Muntu anyi nchintu. Lakini kile kinaendaka mgereza ni muntu ni kintu. Yani papa kudibantu badibuba kwata. Anasema papa kuko bantu bale beko na babamba. Pindeo kudibantu badibubenzele mikanda. Kuko bantu bale bena fanshia mikanda. Bafunda. Banandika. Bakula hume. Banasema hapo misemo. Mijina jende. Na njina yake. Kaboluka yavu mweneme mkwambele malbani funde dina tepe. Njoka mwana washika na kuelezea andika ndina yako. Ya muntumbo. Ya ndani. Bani ewu. Banasema uyu. Kakwenza bwaduto. Ashtafanya mambo. Meme nudini bikanya. Nase muna biki. Yani papa, udumuna bintu wabiende bifundika bienzi mubidi maji. Ase papa tona bile bintu binandikika sabiko mu maji. Bide bangata mikanda. Banabeba ile mabarua. Bayanai muchintu chenza bukaji. Banenda nabyo mukintu kiko sakaji mgereza. Kwamba mei hamukanda. Basha kusema misemo pa ile barua. Bauku hamuntu amu. Banaitupa muli. Bakanga. Banafunga. Bambule chikufu. Banabeba kofiri. Banaweka muji mumubuloko. Muntu mukaji mungereza. Chibaka mubuloko. Ndo mungereza. Chikanga. Yenye kufungiwa. Lelulutekele mei. Buzazi wenye kuwekea misemo. Lokwambula lwela mubuloko. Banakwa kujibeba baneka mungereza. Chija mukana. Sauti ya kinywa. Nakwambi ni buloshi bubu travayeni malwasa. Na kueleza buloshi banatumika na mambo tatu. Bubu travayeni chisulu cha muntu. Iko natumika na jasho ya muntu. C'est le zabi.
ni mavazi. buloshi buli butravaye ni jina ja muntu. Buloshi bunatumika na njina ya muntu. Après dina Badayo njini. buloshi bubu travaye ni jija mukana. Buloshi bunatumika na sauti ya mukini. Kana wakaja mbila mabibi. Kama ulijisemea bibaya, Wakukufikila u. jia bikufiki. Zambi akufile le. Mungu akusamei. Je vais épingler quelque chose de la Bible. Njini tumdule chintu chuka kuchamuka andaza. Judu wamba. Kile uko nasema, Kichidi chenza viwebe. njoo kiko nafua maisha yako. Judu déclarer. Kile uko natangaza, Kicha akufikila matu kwa jana. njoo kitakufikia mu masiku Dieu kumi. et Satan marchent avec la parole. Nzambi ni jabulu bajipenda nyimei. Abraham udulo ni Isaac ni beno muchimu. Ibrahimu anakuwa na Isaki na bidakazi. Wakukafila mulambu. Zambi mumwambile mpa Isaac. Njoo kupeleka sadaka, Mungu anamweleza unipe Isaki. Kalari bafika kulusongo wa Mungu. Pale banafika kuchongo ya mulima. Mungu na mushala na. Mulima inesho bakia vile. Uwambile bene mudi mudi. Anaeleza bidakazi. Shala. Mubaki. Ndinyo ni mwane. Niko nenda na huyu mtoto. Kwa kuyaka kukuila. Njoo kwenda kuabudu Mungu. Écoutez la première parole. Teleshe chicha kumpa. Mwane. Huyu mtoto. Chena nyenende wakasebe yeto. Nishende na icha kuua. Ni meme ni mwane. Na mimi na mtoto. Nous allons adorer l'éternel. Tuya yaka kukuila wachendelele. Il y a le problème de la mort là-bas. Kujibalwa lufunga bawanyi. Kama iba ikuye kulutu. Abayafika juu. Bachika le mwishi. Bengari mupombe. Lekele kushimi na nzambi malwadi kai mumanya to. Acha kulandia Mungu bila shitu. Pinga pintu na nzambi wamba. Bingine hata Mungu anasema. Ikala ni biebe biudi wamba he. Bwana vyako bila na wako unasema. Bienke nzambi mulomba Isaac. Ingawa Mungu aliomba Isaki. Hadi Abraham ulaya pa. Lakini pale Ibrahimu analaka Udi watu. wambile pene mudi muna. Anaeleza bitakazi. Ni meme. Na mimi. Ni mwana. Na mtoto. Nous montons à la montagne pour adorer l'éternel. Tuko napanda mulimani juu kuabudu Et Mungu. nous allons revenir Na tutarudi. avec cet enfant. Na huyu mtoto. Nous allons revenir. Tutarudia. Je reste dans sa parole. Niko nabakia mumisemo Et yako. aussi dans ta propre parole. Na mumisemo yako Mungu anabakia mu. Ula naelewa yuko wapi? Kwikadi wamba manu nasho mubilele tonga bengi bilele. Ushanza kusema mambo hata mumiza na katala miza. Hamba bantu bana bebe ni mbidingi dingi ini kabana mene nudi ba ministre nudi ba chilombo wa chisekeji. Bantu bakiseme batotango biolelo bapange muko ba ministre muko ba rais. Bango batoto. Il y a les grands prophètes de Dieu. Kuko banabii kubwa ba Mungu. Il y a les apôtres, il y a les représentants. Kuko ba askofi, kuko ba representant. Il y a le médecin. Kuko ba minganga. Mupana bani mudibaka shibaba ministre. Mubatotango muko ba muke ba Mudibaka ministre. shibaba président baba sénateur. Muko ba muke ba président na baba J'ai dit sénateur. ce qui doit arriver à mes propres enfants. Nchingamba chini cha bakufikira bana bani palela. Muntu muko abuchikwa. Pale mtu mwingine atasema pingine. Kulondi to. Ushifuatrishi. Wana budi mwaza mungu wabuvo ulondo mbele. Mtumishi mwingine alianza kunyonesha. Budi tubana tuko mtoto hela. Kuko tutoto twingine twa kituko. Kachidi bulevu. Kiengari burefu hivi. Kayemuzo. Kanaenda mchumba. Kambula fowa mama we. Kanabeba fond ya mamake. Kambula rouge mutuma mwendeza. Kanabeba rouge vile mamake amfanya. Kadibombe kamena. Kanadipenta. Kiyaga toka. Kanakuwa kutoka. Pindi huku dibale di sorti bichi. Kuko bazazi sorti mbili. Numva mladini. Kalegele. Nashika Gaka bangi bugolevu. Kanaanza hiki kipimo. Gaka bangi bugolevu. Kanaanza hiki kipimo. Akaka sinika shindisha bantu. Aka katangusha bantu. Kantumba. Kakayo wa bayomu. Mana mudi kadila barushi. Garafle kanaripakala rouge. Garafle kanapakala. Voilà comment tu as signé d'autres choses. Ngaria vile unasinya bintu bingine. Mais il y a d'autres Kati kutibikwa hapo. qui peuvent changer les choses. Bijimwa kushintulula mala. Oh, Kanakuwa kazuri. kakashika ministre. Kamuke ka Nimudi ministre. kendeni fiera mbukashika kakashika député. Na vile kantema na fier saka kamuke ka député. Kesa bukene mudi mukanza. Keko saka tumishi ka Mungu. Chuti ulenge chidi chilengela. Kile unatayarisha kinatayarika. Chuapihisha chidi chibihaka bichi. Kile utaribisha kitaribika Wewe tena. name ndingamba bwalu bwibiri bwabala Ukisema hamaziki. mimi natasema mambo ya pili pale nyiishe. Abraham duamba. Ibrahimu anasema Bashi hapa. banacha hapa. Tuyaya. Tuko nenda Nime. na mimi Ni mwana. na mtoto Tukakukuilanza. tukabudu Mungu. Tuto kindi ngalukila to tutwalukila. Aina taluria tutaluria. Baba shi. Bana bebe. Baini mwana. Banaenda na mtoto. Alibato munjila. Pale banafika mbalabani. Mwana nyeo konga. Mtoto yule analiza babaki. Tudini mudilu. Tuko na moto, Tudini ngoni. tuko na nkunyi. Ulambo we. Sadaka iko wapi? Kela katikoko.
kisu kikwako, kajimulambo we lakini sadaka iko Abraham Ibrahimu kimwamba ni nyaka kulambula wetu ashiseme niko nenda kukutoa wewe, ujuwamba anasema tuyaya tuko naenda Jehova atoesha ngayenda atatupatia yeye peke chakulambula ya kutoa. zambi kimumwambila tu Mungu ashikumwelezee kadi udi sentir normal anu hadi nzambi kwambila to ikala kabidi dumva bimba hadi wamba wewa zambi wiyo ulonda chiwambia ushikwe na shika mzuri paka pale Mungu yuko anakusemea uanze kushika tena mzuri pale wewe uko nasema Mungu anafuata kilo nasema mwanani mtoto yangu kutu yaye Mungu tuko na yeye je pourvara Mungu yeye peke anajua parce que Dieu m'a dit qu'il va nous donner quelque na chose sami mungambile nyato eshetika moi, panda j'ai to dit, kadi mema Dieu njinga lui-même pourvara sami kayenda mumanya kimwambani ashiseme hatuya twende twende leo urushishe kwa ndi tate utayasemi kwa baba yako mimi chako kwa lidi azami pata mishezi kubisha sauti uyaka kushara utaenda kubakio kutashiki uyaka kushara utaenda kubakio bongo même kayen mimi si tu viens avec des prophéties de malheur kama unakuya na